Немецкий. Тема 3. Артикли. Фрукты. Das Obst. Der Apfel. Яблоко. Der Pfirsich. Персик. Der Wein. Виноград. Der Apfelsine. Апельсин. Der Granatapfel. Гранат. Die Banane. Банан. Die Birne. Груша. Die Kirche. Вишня. Die Orange. Апельсин. Die Zitrone. Лимон. Das Obst. Фрукты. Das Obststück. Кусочек фрукта, например. Das Kompott. Das Fruchtfleisch. Мякоть. Das Kerngehäuse. Сердцевина. Спасибо за просмотр.